سلام بزخرالي وانا نكوتاتن كوينكم مدلوات ماردات هاي مساب مكتال زلهم زخبركم تملكتنا حبريتات الساعات حجنا لكم قريبنا لنا كم تلمود ما بيتسب مخان لايك شير سبسكرايب ناقبركم تحستوهاتنا خطكاتو لنا نعدمكم زلنا نابتهم بزرزر زدحسسنا يوم زعباتات كنسجر መንግስቱ ኢትዮጵያ በመኽንያት ኩናት ማእከላይ መብራቅና ዓለም ለኻው ቅርላውን አብቀረባት ነዳድን ዘጋጥ መጸገብነ ምጽዋር ብዝብል ውሳነታት አላው ጌሮላም ሚኒስትር ንግድን ዘባው ምትሳርን ካሳሁን ጎፌ አብ ማእከላይ መብራቅ ዘሎ ዘይምርጋ አብ ልዕሊ ቀረብ ዕዳጋን ነዳድ ኢትዮጵያን ከብጽሖ ዝኽእል ዝበልዎ ጽልዋ ከመሆን መንግስት ዝኽተሎም ዘሎ አንፈታት ብዝምልከት መብሪሂ በመላም ሎሚ ቀረብን ዝርግሕ ነዳድን ዝከታተል ጽጎምት ዝወስድን ቀዳምነትን ዝወሃቦም አውድታት ዝፈልን ፉሊ ክፍሊ ከም ዝጣየሽም ዕላው ጌሮም ዘሎም አብ ማእከላይ መብራቅ ዘሎ ኩናትን ዘይምርጋ بعد قرب ندادن إثيوبيا عنتو محدارو انتظاري بملام بمخنيات تخينات ببرك عالم لخا قدمتي خينات واقع حد برميلس على نفط $8 زنبرن تخون حز $230 مبصحو بنزين ون كاب $750 مبصحو مغليصوم زلام ولكوا عالم لخا واقع نداد بزل علامتن توسخون منغست من بابرو زيغاتاتن محجاز ابز وانا بصعد نفط اب 1 لتر 95 بر اب بنزين دمار 42 بر دغومانا غبري ركبيلام كساب حزي كبابي سوسان كلتن بليون بر دغوما كم زغبره بمغلات ببورحو كاب 15 حساب 20 بليون بر دغوما كم استبدبون غليصو ملام زغات محصرس قرب ندادي ابلع زيغاتات محبراون قطباون صلوا كيحدر بصفحات مسرح منغستي كابلو مجميرو تغبراو زخون وسانه وهبا قدامنت محلافو اتوم منستر علاو غيرملام بزي مسرت ندادي زغواعزا تشكركرتي ناي قدامنت كوهبن دعلوت افريت تكالات اكسبورتن بقطتا فلويت امتزدليوم ولقاون منغستاون بروجكتات ون بتمساسالي አታውን ወጻን ንግድ ሐውሹ መሰረታው ድሌታት ዝጓዓዛ ተሽከርከርቲ ሕርሻ ዘዘምና ትራክተራት ከተማ ለኸን ሀገር ለኸን ናይ ህዝብ ተሽከርከርቲ ከምውን ብናፍጣ ዝሰርሓ ናይ ህዝብ መመላለስ ተሽከርከርቲ ነዳዲ በቀዳምነት ከረኽባ ዝገብር አሰራር ሓጣ አማን ነዳዲ ተግባራው ክኸውን የመተሐሳሲቦም ዘላው በዚህ መሰረት ድማ ነዳዲ በመቆጣብ መጥቃም መማረታት ተሐደስተ ኃይልታት ናይ መጥቃም ሜላ ምዕባይ ባህሊ ናይ እግረ ጉዕዞ መጉልባትን አድለይት ዘይኮኑ መደባት ጉዕዞ መሰራዝ ህዝባው ትራንስፖርት መጥቃምን አብ ዕድጊት ነዳዲ ዝተራእየ ዘይሕጋው ተግባራት በመቅላዕ መንግስት حبير كمسلح دما كندي تغبارات كخون يغبا خبلوتهم منستر اطنقوا ملهم حزون حبريتاتنا يقصلوا زخبركم تملكتي ودبات سالساوين تግራይን ውድብ ነጻነት ትግራይን ጽምዶ ፈጢራን እተን ንምስረታ ሃገረ ትግራይ ዘቅንዕ ዕላማ ከም ዝተሐንገጣ ዝገልጻ ክልቴን ውድባት ብነጽላ ከገብሮ ጸንሐ ብሔራዊ ቃልሲ ናብ ዝሕሸ ብርኪ ውዳበን ምስጋር ወሳነት ከም ዘለዎን ብምእማን ዝእዋን ዝጠልቦ ፍሉይ ዕማም ቃልሲ ንምውጋን ይኹን ዕላማ ሃገርነት ትግራይ ክውን ምግባር ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ትካል ምጥያሽ ግድን ክግበር ዘሎ ተግባር ብምዃኑ ተኣሚንሉ እናተሰርሐሉ ከም ጸንሐ ሎም ብዘውጽኦ መግለጽ ሓቢረነሎም مخانون قدم عامتات زن ودبات ببرك جنبار ناب حدا نممصا وسينن ناب تغبار نملوات نزي عمام زسالطني حبار كوميتي قويمو اب سراح كم زلو دما غليصنلوام ازو كوميتي مسرتا جنبار طلبوم كلهم حغاون قبلاتن كيدታት تخطيلو سراحتو اب مسلا زركب كوينو اكال زي سراح دما بحصير اواناو چبوت مسرتا طمور جنبار زوسد سممعنت حبراو مردا فريمنلوام بتوسخيت جنبار تطايشو ناي جنبار بروجرام متحابر دنبن مريحنتن كساب زقوم بعلنا چبوت سراح كساب زاتون كلتين ودبات ناي حبار عمامات نثيرن بوليتيكاو قالسنا واحدن كقصلا تسمعمي انلوم بزعلاو استغبرس ممعنت حبراو مردا بكل ገጽ حدغ زغطمو بهراውነት ትግራይ ማዕቃብን ምትርና አኒሉውን መጋበሪያ ግዳማውያን ኃይልታት ዝኾነ ፖለቲካ ትግራይ መምዛን አቢ ግደ ዝህልዎ ጥሙር ግንባር ዘዋልድ በቀጻልነት ድማ ብሄራውያን ተጋሩ ዝተአኻኸብሉ ቾርኖ ብሄራው ኃይሊ ለነለዋም ቅድሚ ሶምናተ ቢሉ አርባዕተ ፖለቲካውያን ውድባት ትግራይ حبراو መድረኽ ዝመስረቱ ኮይኖም ሕወሓት ባይቶና አሲምባን ከምውን አክሱማይ ዋዕላነት መድረኽ ከም ዝመስረቱ አብ ከተማ መቀለ በወግዕ ፍሊጦም እቶም ፖለቲካውያን ውድባት ፖለቲካው አፈላላይ ናጽንሕና አብህሉና ህዝብ ትግራይ በሐባር ክንሰርሐለና ዝብል ቅዋም ከም ዝሓዝዮም ገሊጾም ነይሮም ኣብቲ መድረኽ ንሕወሓት ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ንባይቶና ድማ ኪዳና አመነ ንአሲምባ ድማ ዶረስ ገደሞን ከምውን አክሱማይ ዋዕላ ዶክተር ሰለሞን ባርናባስ ነንወድቦም ወኪሎም ኣብቲ ሓበራው ስምምዕ ፈሪሞም እዮም ኣብቲ መድረኽ ካልኦት ፖለቲካው ውድባት ትግራይ ክጽምበርዎም እውን ጻውዒት ቀሪቡሎም እቲ ሽዑ ዕላው ዝገብርዎ መድረኽ ቀንዲ ዕላማታት እቲ ብሕወሓት ባይቶናን አሲምባን ከምውን አክሱማይ ዋዕላ ዝተመሰረተ
መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ እቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ዕፅዋን ክባን ክስበር ብምግባር ይክሉ ክገልጹን ከለው ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ከም መንግስቲ ቶም ጸገማት ንምስፋር ዓቕሚ ሲንሉ ኣብ ዘሎ ዋንዮም እቶም መድረኽ ጥምረት ፈጢሮም ዘለው ሓይልታት ዝሕብሮም እዚ ናይ ሎሚ ዕለት ሰነድ ስምምዕነት ብዓበይቲ ማዕኸናት ዜና ትኽልል ዛጊድ ሽፋን ከይረኸበ ተሪፉሎም ካብዚ በአንጻሩ ተን ብፌደራላዊ ቦርድ ምረጻ ኢትዮጵያ ሰብነተን ዝተሓደጋ ውድባት ሕወሓት ባይቶናን አሲምባን ግን ሰፊሕ ሸፈነ ተገይሩለን ነይሮም ብምዃኑ እውን እተን ሎሚ ጽምዶ ዝፈጠራ ክልተ ውድባት ንኣባላትን ደገፍትን ክልቴን ውድባት ብፍሉይ ንብሔራውያን ሓይልታት ህዝብን ድማ ብሓፈሻ እንኳዕ ደስ በለና ኣብ ከይዲ ቃልስና ድማ ብጎንና ኩኑ ክብላ መልእኽተን ኣሕሊፈን ኣለዋ معبالنا يقصر الله زخبركم تملكتنا ما خلاي بيت فرد زوبا سمينا ومعراب تجرايا بوردان دباغونا بجبن قتلت هصانا اود تخصصوا القسبات لو مفريد ومالهم اتو بيت فردي بقتلت هصانا اود تطرطيرو مستخصصوا شديشو القسبات وسانه جبن بمحلاف مقطعتي كم زبينه يتحبروا زلام بمسرت تسترخ بحبريتا قدماي تخصاصي كبرو ماماره بموت كقطع كفردون كلو عندهم جبر سلاسي ابزل يلو صنوع ما اثرت 25 عامات كسته دببن صغاين نبسو كفون بصنوع ما اثرت 23 عامات ات بيت فرد بين لهم كمدما نبيات جبر ليبانوس بمأسرتي 4 وارح ياريد يفتر بمأسرت 6 وارح كقطعيو بينو زلام ازي حصان قتيلهم بهيوت كم زله بممثال كاب ولاديت حصاننا اود يوردانوس جايم استقبلوا 600 شحبر نابوانو كملست بيت فردي كم زوسنه دمايم حلاف مصراي جبنت زوبا كوماندر جبر سلاسي ماره حبيرم زلام قال 32 عامت يوردانوس جايم ما دخل تقلع خوينا بخور قال 17 عامت كتكون انكلا اتخالاي دما بيد ጨከናት ጮይታአትዩ ቅድሚ ሒደ ተዋርሕ የተፈጻመ በአስካካ ሁነታት ተቀትሉ አስከሬኑ በሐለውት ከብቲዩ ተረኺቦም ዮርዳኖስ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተወልደትን ኤርትራው በአምሳ ዓረፈ ድማ አዲያ ትግራዊት ስለዝኾነት ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ናብ እንዳባጉና መጽያ ከም ዝዓበየት ኣብቲ ምስ ቢቢሲ ዝገበሮ ተቃለ ምሕተት ገሊጻ ነይራያ ደቃ ከተዕብን ዝሓመመት ወላዲታ ከተአለን ኢላ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተሰደደት ቅድሚ 10 ዓመት ነይሩ እንተኾነ ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ስደት ናብ እንዳባጉና ተመሊሳ ክትነብር ጀሚራያ ኣብ መንጎ ኣብ ትግራይ ኩናት ስለዝተወልዐ ግዜ ዕጽዋን ክባን ኣብ እንዳባጉና حليفاتو وعلى بريتوريا مستختم دما داغماي ناب دبوب سودان كمستسددتن تغلص يوردانوس ازين لباز سنبد مرد بالتليفون تدولو كمستنغرا تزنتو ጋዜጠኛታት ትካል ሬዲዮን ቴሌቪዥንን ደቡብ ኤፍኤም ስራሕ ደውና የሚባል አድማ ካይዶም ሰራሕተኛታት ትካል ሬዲዮን ቴሌቪዥንን ደቡብ ኤፍኤም ጨንፈር ወልቂጤ በሰንክ ምድን ጓይ ወሰኽ ደሞ ሰራሕተኛታት ስራሕ ደውና የሚባል አድማ ከም ዘካየዱ ማዕኸን ዜና ዶች የቨለ ዘውጾ ሓበሬታ ተመልክቱላም እቶም ጋዜጠኛታት ኪላታትን ቴክኒክን አድማ ዝገበሩ መንግስቲ ካብ ወርሒ መስከረም 2018 ጀሚሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክኽፈል ዘዝደቆ ወሰኽ ደሞዝ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተኸፈለሚዩ እትፈልፈለ መልኪቱ ዘሎም ወሰኽ ደሞዝ ከም ዝተፈቀደሎም ዝገልጽ ደብዳ بورحة حساس كم زبطهم زحبروتهم سرحتنياتات زاقيد بتوسخ مشارات كم دي تخفلهم قليصهم لهم نابز ملكتو عكال بتدقاقام زقرب وحطوون ملسي كم زي رخب حبيرهم عبت عدما عستات 50 شعات سرحتنياتات كم استساتفو تفليتو الله كابز حلف ربع جوميرو بوانقواتاتهم حرنيا يمنيا قراغينيان كمبيسين ماركنيان زحلف سروع وفنوه كم زسوارتهم سرحتنياتات قليصهم لهم سبب سلطان نتمدنو قاي دموز زعمنلو خوينام تخفليت هابقربا وانا بقبركو علم خانم بمقلاس سرحتنياتاتنا بسرحكم اللو طليبهم اللهم عب تجراي بفلاي دما ممهران حاويشو كالوت عودات منجس طرنف سرحتنياتات ناي سرح عدما بمغبار زركبو خوينم كابزم سرحتنياتات دما كفل زينا تلفزيون تجراي ون انتخونه محيانا ندحر بقطف زي تخفلنا سرح دو كنبلينا بزبل دبداب ناب بريزيدنت حدث ورد مصحفهم ذكريهم دحرت دبداب بوش تحديت معالتات نتخيد سرح زتحابر غازيطኛ ዮሐንስ ብርሃነ አላው ናይ ቤት ፍርድ ደብዳቤ በዚህ ሐዙ አባላት ጸጥታ ተዓፊኑ ከምስተወስደውን ዝዝከሪም በተመሳሳሊ አብዞባ መብራቅ ትግራይ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዘፈር ፈትሒ ናይ ወርሕ ለካቲት 2010 شمون تنحويسو مهيا كساب حز سلازي تخفلنا سراح ينسرحن بمبال بدبداب نزملكتو عكال فليطم قنيم يم نزي سيبو حلاف بيت صحفت فتحي زوبا مبراق ايتا اكليلو برهان نتغداي نزملكتهم كل ما ابيات صحفت عقاب حق ورداتاتن كتماتاتن تزوبا زخون ترير متنقق تحليفيهم اتمتنقق تادما مهيا يتخفلنا بزبل مخنيات 4 ابيات صحفت سراح دو كم زبلا فليطنا لالوا بوغن مهيا سراحتنيات نزخفل مزملكتهم عقالات نا تزراربنا سلازخنا ناي موداتا ملس كساب زوهاب كله بسرحو كصنح كبلو فليطم ኣብ ስራሕ ምዘይር ከብ ሰራሕተኛ እንታሉ ሽሙን ዝተረፈሉ እዋንን ተነጽሩ ክላ አኸልናን በተወሳኺ ሰራሕተኛ ኣብ ስራሕ ብዘይ ምርካብን ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ክፍተት ኣብ ዝምልከቶ ሰራሕተኛን ሓላፍን ተሓታቲ ከም ዝኾነ ክፈልጠሉ ክብል ምጥንቃቆም ይሕበር
ፕሬዚደንት ደቡባዊ ምዕራብ ሶማሊያ ካብ ስልጣኑ ተዓልዮም ፕሬዚደንት ክልል ደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ዓብድልዓዚዝ ሐሰን መሐመድ ላፍታረ ሓይልታት ፌደራል ንባይዶዋ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ካብ ስልጣኑ ከም ዝተዓለየ ማዕኸናት ዜናት ሃገረ ቃሊሐን ኣብ ባይዶዋ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ብውሕዱ ክልተ ሰባት ክሞቱ ከለው ካልኦት 25 ድማ ቆሲሎም እዮም እቲ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ሚኒስትር ፋይናንስ ኮይኑ ከገልግል ፀንሐ ኣሕመድ መሐመድ ሁሴን ግዜያዊ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመዲዙ ኣሎ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሰብ ስልጣን ክልልን ምስ መረፃ ተኣሳሲሩ ዝተፈጠረ ምስሓብ ስዒቡ ወጥርና ወስኻብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ መንግስቲ ሶማሊያ ብግዶ ምስፋሕፋሕ አልሸባብ ንምምካት ዝሕግዛ ተወሳኺ ፋይናንሳዊ መርበባት አልሸባብ ንምብታኽ ምስቲ ጉጅለ ከም ዝተኣሳሰሩ ዝገለጾም ኣማኢት ባንክታት ሕሳባት ኣጊዱላ ኣቃልቦ መንግስቲ ሶማሊያ ብዘይቋርፅ ፖለቲካዊ ጎንፅታት ምስ ሓውሲ ርእሲ ከተማ ምምሕዳር ዘለዎም ግዛኣታት ጸለውቲ ተቃወምቲ ሓይልታትን ምስ ተጠምዘዘ እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ብጉዳይ ቅዋማዊ ለውጥን ዳግመ ውደባ ስርዓተ መረፃን ምስ ተቃወምቲ ኣባላት ኣብ ምትህላኸሎም ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ብጉዳይ ቅዋማዊ ለውጥን ዳግመ ውደባን ስርዓተ መረፃን ምስ ተቃወምቲ ኣባላት ኣብ ምትህላኽ ዘሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድን ተቃወምቲ ፖለቲከኛታትን ብ13 ሓምለ ኣብ መቃዲሾ ዝተኻየደ ዳሕርዋይ ዙርያ ኣብቲ ሞዴል መረፃ ክስማሙዕ ብዘይምኽኣሎም ፈሪሱ እዮም መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ኣብ ሓውሲ ርእሰ መምሕዳር ጁባላን ዝርከብ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ጌዶን ምቁፅፃር ድሓን ዘለዎ ቁፅሪ ሰራዊትን ኣፅዋርን ኣዋፊሩሎም ሓላፊ ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ጌዶ ዓብዲ ራሺን ሓሰን ዓብዲ ኑር ንጁባላን እትወዳደር ርእሰ መምሕዳር ንምቋም መደብ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ከተማታት በለድ ሓዋን ዶሎውን ኣብ መንጎ ተቃውምቲ ሓይልታት ንሶሙና ዝቐፀለ ኩናት ተወልዕዮም ኣብ ውሽጢ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝግበር ፖለቲካዊ ለውጢ ንመንግስቲ ብኣድማዕ መንገድን ኣልሸባብ ኣብ ምምካት ከዕንቅፎ ዝተራየ ኮይኑ ኣብ ዝቐረባ ዋን ዳይሬክተር ስርልያ ኮይኑ ከዓይድ ፀንሐ ፖለቲካዊ መራሒ ናይቲ ከባቢ ካብ መዝነቱ ምእላዩ ኣብ ኣዘዝቲ ዕጡቋት ማዕዊስሊ ዘይዕግበት ከም ዝፈጠረ ማዕኸናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ክሕብራ ፀኒሐን እየን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ መፀበ ብሆርሙዝ ብዝሰፍሐ ክፋል ይተዓጾ ንሱ ግን ነቲ ኣንጻር ኢራን ዝግበር ወተሃደራዊ ወፍሪ ደው ከብሎ ከም ዝደሊ ምግላጹ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ቃሊሕሎም እቲ ጋዜጣ ንሰበ ስልጣን መምሕዳር ዋሽንግተን ጠቂሱ ከም ዝሓበሮ ነቲ ወሳነ ማያዊ መስመር ዝኾነ ሆርሙዝ ንምኽፋት ዝግበር ወተሃደራዊ ተልእኾ ነቲ ጎንፂ ካብ ዝተሓሰቦ ግዜ ብ4 ክሳብ 6 ሰሙናት ከናውሖ ከም ዝኽእልን ፕሬዚደንትን ተሓገዝቱን ገምጊሞም እዮም ክብሉ እቶም ሰበ ስልጣን ሓቢሮም ኣሎም ኣብ ክንድኡ ኣብ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ሚሳይላትን ኢራን ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ ንዝብል ገምጋም ነቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መጀመርታ ንምብጻሕ ይሓስብ ከም ዘሎ ንኢራን መስመር ዳግማይ ንምኽፋት ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ጸቕጥ ክገብር ከም ዝሓይሽን ኣብ ዝብል ሓሳብ ምብጽሑ ይገልጽ ኢራን ብግዳ ካብ ሆርሙዝ ብተወሳኺ ነቲ መራኽብ ብቀይሕ ባሕሪ ቢለን ካብን ናብን ህንዳዊ ውቅያኖስን ማእኸላይ ባሕርን ዝሓልፋሉ ኣገዳሲ መስመር ባብ ኤልመንደብ ከዓጽኦ ምባላ ዓብይ ሻቅሉት ፈጢሮሎም ባብ ኤልመንደብ ብምብራቅ ምስ የመን ብምዕራብ ድማ ምስ ጅቡቲን ኤርትራን ዝዳው ኣገዳሲ ተሓልፍ መራኽብ እዮም ኢራን ኣብ መወዳእታ ለካቲት ኣሜሪካን እስራኤልን ብጽምዶ ኣብ ልዕሊ ኣደብዳብ ምስ ጀምራ ነቲ ንወሽመጥ ኦማን ምስ ወሽመጥ ዓረብ ዝራኽብ መጻበብ ሆርሙዝ ብምዕጻው ቅልውላው ነዳድን ቀረበ ሓለኽቲ ነገራትን ኸቲላላ ዝኻን ባቤል መንደቡን ክትዓጽወ ከም ትኽእል ተፈራርሕላ ኢራን ኣሜሪካ ናብ ኢራን ኣጋር ወተሃደራትን ተዋፊራ ካልእ ግንባር ክትከፍት ምዃና ተፈራርሕ ዘላ ምስ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጽቡቕ ርክብ ዘለዋ ማዕኸን ዜና ታስኒም ንወተሃደራዊ ምንጭታት ኢራን ብምጥቃስ ኣብ ዘርጋሓቶ ዜና ኣብ ዘርጋሓቶ ዜና ኢራን ባብ ኤልመንደብ ሓደ ካብ ኣገደስቲ መተሓላለፍ መራኽብ ነዚ ኣብ ልዕሊ ዝመጻበቡ ስጋት ምፍጣር ድሌትን ዓቕምን ኣለዋ ምባላ ተማዕኸን ዜና ሓቢራላ ኣብ ልዕሊ ብባብ ኤልመንደብ ዝሓልፋ መራኽብ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ክትዓጽወ እንተኾይና በቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ብኣ ዝድገፉን ዝመወሉን ዝበሃሉ ዕጡቋት ሓይልታት ሑቲያ ከተካይዶ ሓደ ካብ ሓለፍቲ ሑቲ ሽሙ ከይጠቐሰ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንኢራን ብምድጋፍ ንባብ ኤልመንደብ ንምዕጻው ወተሃደራዊ ዓቕሚ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ገሊጹሎም ዝኸበርክን ተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ከምቢትናልና ሰናይ ምክታልኩም ነመስግን ሰላም በብዘለኹም ወንዓኹም